Ok, Bella Delenishu, Bouafane. Donc, Maninin Kanumbaga Befe, à la vidéo partagée. Surtout, Soumilou Boubé Mega partisan. Donc, on va partager. Je sais qu'aujourd'hui, à Méromina, les enquêteurs de la BIJ et le personnel du tribunal de commune 4 ont une vidéo là. Donc, c'est concernant l'affaire Amara Bachili. Maintenant, Segou Tungara, Ibora Ipmana. Donc, Akakan, Yintro don kuma kono, Akakan nga bo, ngi ijabi, ngi akli jigin, ika kuma chamana. D'abord, il y a une vidéo kelena, il faut que you efface flana na, ika kuma oube nyon contredit. Donc, ika kuma flola, iko ko y Amara Bachili soro téléphone na. Une personne qui est en détention, il soro téléphone na. Donc, il va donc à phono vidéo yin, obsega kongo si Amara ma déjà détention kono. Donc après, il n'a qu'à vidéo flanant feneke, au vidéo mot flanant qu'on est comme mort de fene à finir. Et Rebecca essaie qu'à mort mi défend, et beka galon te follow. Donc, il veut qu'on go gelea. Donc, Malion, fanako ka siebe bako, anga sigu tungara la me avec galon te chukwa, mais aga puma follow la me avec a fo, ko, Amara Bachili de puma nyefa e kato détention na angola me. Moi, mais Amara ko kalete. Amara Bachili ko kale te, kale ma sebe, kale ma foyi ke bube sale, kale ma foyi sebe bube kontrola. Amara yi mun fo nengena odo yi. Donc, ay mun yafo bela jelengena. Are ame siga kantumu. Koni Amara ye puma min fo ale nyena, ko oyo oye, anga je anga lame. Mo oyo ide, mais Amara ko kale te. Amara Bachili ko kale te, kale ma sebe, kale ma foyi ke bube sale, kale ma foyi sebe bube kontrola. Amara yi mun fo nengena odoyi. Donc, amunya fo bela jelengena. Mali jenesu. Nama yo. Stop prokafoko Amara Bachili. Are ala mere. Donc, ale dade afo. Donc, tellement que galontege malo atala. Galontege malo atula no refone be jenko ne ba ge chen prevu kwa. Aye segula me 600 avec galontege tuni ko mogore kale ore shoro ko re afai. Donc, Amara de afai wa mogore de afai sa ala de bo chien fene don sa. Anga segula me. Mo oyo ide, mais Amara ko kale te. Amara Bachili ko kale te, kale ma sebe, kale ma foyi ke bube sale, kale ma foyi sebe bube kontrola. Amara yi mun fo nengena odoyi. Donc, amunya fo bela jelengena. Mali jenesu. Nama yo. Si sa segula me ala me. Amara Bachili kuya a garde BJ la. O ka siru bulu inno. Ka muso tarani préfini kuma son ka a muso re kuma son ka Amara muso re riswa. Anyo information de so. Donc a yere krefe mo godo ne wuli ka information ndinema. Nye mo gore ni ko fana ya confirmer. Donc ne bulu ni ko kera tantukala. Amara ko kalema publier, kalema ni fait publier de. Pas ou biseka. Yo. Stop. Ko angara ko na le. Parane duna ondama. Nunca tu ni soso suma ngukade. Ni soso ka tu ni ponteni. Ni soso ye kafridi. Bela deji tu ni soso kuntwa. De colonel folia criminel. Malhonnête. Ave malife. Ayo mon démoré ave malife. De colonel folia assassin criminel. Ave malife. Yo. Stop. Voilà. Bella jelen shegu tungara la me kuma flash ni shitekli. Donc akoko Amara Bachili de afai. Ko fa klara ka foko ale mo were soro o krefe mo do ko afai. Donc déjà galombe ibe ka mo défend mo be défend tiene ka. Shegu ika video kono iko ko hine bana male oni nyonche. Shegu ne ma fili ni mo hine ban jeunesse ni nyonche shegu redo. Shegu adama de men nyine de Segu yakli jigine bua fana ka kasumba taka folo la. Iba donc segu de kama. Ne mogo Musa Jawara ma. Kaka na ne protéger bien que je suis prêt à aller à la prison centrale pour que kaira o segu la. Ko kaso te fouille tiene dagan. Ko Johnny Bena dagan do kaso te fouille tiene dagan. Donc ne ka kasumne folo e segu de bora ka vidéo ke. Ibe ka régime ka do protéger. Donc ou ba foko ba ketantan. Mais o tien clara ka bangene ne ka mine go folo la. Misiri ko kuma ina tiɲɛ tilara ka bangene bi ne digo mani bi ala ta kɔfɛ yan o le digo galin bɛɛ bi segu ere da in de kama don o dogo i kuma essayer ka bɔ ka funteni don ko la ka si ne tɛ cɛ ye quoi
ko donné quand a répondre devant la justice et tout ne yɛrɛ de taara ka taa fɔ fanga ɲɛna pour que i bɛ ni bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ siran justice ɲɛ o i b'a tigi protéger i bɛ taga ne y'o kɛ o don Burama ye ala ka hinɛ a la o don de bɛɛ y'a dɔn ka fɔ Buwa fana ye cɛbakɔrɔ ye ne ye mɔgɔ ci Musa Jawara ma ko u kana ne protéger je suis prêt à me rendre ne kama i bɛ ka fanga tɛ problème sɔrɔ donc ne taara o kaso ba taga la e Segu Dabara kama i ka vidéo bɛ yen i ka vidéo bɛ yen i ka vidéo bɛ yen donc ni ko kɛra Amara ye se k'i kale kuranɛ la ni Amara y'i kale kuranɛ la wallahi ala t'a to a la bilahi a t'a to a la Amara ye publication in kɛ Mali bɛɛ ye aw bɛ publication kɛ a b'a effacer aw suivez nous de près e ka vidéo in b'a yira hali justice la k'a fɔ qu'on vous suit de près i ye vidéo dɔ kɛ k'a fɔ ko Amara de i y'o de sɔrɔ téléphone na Amara ye kuma ɲɛf'i ye sisan i tilala ka kuma wɛrɛ fɔ tuguni ko ayi ko kɛrɛfɛmɔgɔ k'i bɛ kuma réparer donc cɛ ka kɛ cɛ ye quoi Amara k'a assumer ouverture média kan Amara y'a yira k'a fɔ ouverture média yɛrɛ kan ko ale ye Buwe ka bilan min ye ko o ye 2021 ta de il a publié commentaire baden ba jukɔrɔ a screen caci n'a fɛn bɛɛ kɛra fo mɔgɔ y'a sɛbɛn ko la famille de Buwe peut attaquer donc a kuma fɔ commentaire bɛɛ kun y'o ye il a eu peur il a effacé donc n'a bɛ se a ka yafa deli mɔgɔw fɛ an ye cɛw de Abdou Niang ye cɛ ye dɛ bilahi donc an n'aw ti kelen quoi an ka minɛli filanan Abdou Niang kelen Buwa fana y'a assumer devant la justice parce que kaso t'en siran fɛn voilà kaso mba y'an ka du de ye an taara condamné la ou an taara fan bɛɛ an ka du de ye kaso mba ye c'est une famille pour nous Amara a ka yafa deli une solution bɛ sɔrɔ la a ka yafa deli ne ko hinɛ banna Mali la Buwe sara condition min na i bɛ se ka hinɛ ko kuma fɔ mɔgɔw ya Buwe sara condition min na e bɔra k'a fɔ k'u k'a bila hein est-ce que aw Dabara bɔra ka kule ko k'a bila ko parce que ka droit de don ka taa furakɛ une simple opération cɛ bɛ sauver u y'u ban ka asi k'a fagatɔla ye u y'u ban k'a satɔla ye a bɛ hinɛ ko kuma jumɛn fɔ mɔgɔ ye ni hinɛ banna jɔn hinɛ ban jamana kɔnɔ c'est vous et vos autorités Seku Seku Tunkara ne ka minɛli sabanan min kɛra n'u bagara ne ni Umar Mariko ma ni ye Segu Dabara bɔ a la Asimi b'i lamɛn ko ne b'a dɔn Asimi i ka wo kuma n'i ka popo kuma kule Asimi bɛ siran ɲɛfɔ k'a faga Asimi il n'est pas imperturbable parce que Segu bɛ Asimi perturbé il a peur de ta personne n'i t'o dɔn ne b'o f'i ye don min na i bɔra vidéo la k'a fɔ ko Asimi ko fanga nana tilegan dere de fɛ ko mɔgɔw bɛ ka bɔ k'u da sago ni fɛn fɔ ko ka minɛli kɛ i n'i taara mɔgɔw tɔgɔ citer i ka cible furadama Buwa fana rasba ka taga donc o kɔnɔna la n ye mɔgɔ dɔw wele n ko i ye Segu ka vidéo ye tan n ko bon tile fɛ na Asimi ninnu ka fanga bɛ bien dɔ la kelen ka k'an minɛ o kɔfɛ ne ka agression ni fɛn kɛra n ko parce que Segu Tunkara bɛ ka kuma min fɔ Asimi bɛ Segu lamɛn Asimi ka ko kɛta populisme bɛɛ ani shogɛl o bɛ Segu lamɛn n ko bon tile fila in na o bɛ bien ka champ k'an minɛ a kɛra ten i minɛlen a tigi taara bɔ n ye k'i dun y'a fɔ dɛ n ko non n ko bɛ ko ninnu dɔn trop donc Segu e sababu ye mɔgɔ joli de don kaso la e bɛna hinɛ ko kuma jumɛn de fɔ mɔgɔ ye alors que fɛn dama min bɛ e kan vidéo dama min b'i kan compromis min b'i kan i bɛna Mali la an ka clan mɔgɔw ma deli k'a fɔ an ka mɔgɔ ɲɛna Segu delila ka nin f'i ma taa plainte don a kama an ni ti kelen ye mais Amara Bacili ye dan sago Segu n'i bɛ bɔ ka hinɛ ko kuma fɔ bi hinɛ tɛ Amara de dusukun na Amara ala de ye Amara janfa Amara bɔra k'a essayer k'a fɔ Buwe ka famille ɲɛna i tɛ aw ni Buwe cɛla dɔn ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn i tɛ ne ni Buwe cɛla dɔn ni den bɛ Buwe bolo bi terre sanfɛ bi cɛ fila tɛ Buwa fana don e t'o dɔn i tɛ mɔgɔw cɛla dɔn a b'aw kɔnɔ ko mɔgɔw ka adamadenyaw sirilen don wari de kama a b'aw kɔnɔ ko mɔgɔw ka adamadenyaw sirilen don fɛn de kama an ka jɔw ye hɔrɔnya de hali Idi tun taara New York i bɛ boli ka photo ni cɔn ta ni Idi kabini Idi ma ɲɔgɔn ye New York ni fɛn bɛɛ Idi bɛ kuma bɛɛ fɔ ne de b'a fɔ a kɛ tan a bɛ mɔgɔ caman ne ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ gɛrɛ a la activiste minnu na activiste dɔw bɛ gentil kɔ ne sababu kama a ye min sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ la a ka ca 40 millions a ye min sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ kama ne sababu kama a ye Faransi ninnu bɛɛ y'a ɲɛ la mais a ma se ne ka dunun balan ta k'a fɔ a ɲɛna ko ne sababu de kama ye nin bɛɛ sɔrɔ mais ne y'a kalifa hɔrɔnmɔgɔw la o activiste bɛ gentil la ne ma deli ka kɛ hakilina kelen na mais n y'a kalifa n ka hɔrɔnmɔgɔ bɛɛ la i y'a ye donc juguya tɛ an ne fan fɛ o ni mɔgɔ min y'a kɛ ka ɲɛ ne b'a kɛ ka ɲɛ n'i y'a kɛ ka tiɲɛ n b'a tiɲɛ alhamdulilayi ne ni ngana fɛn fɛn ka di warima ne ni ngana jɛ u bɛɛ b'a dɔn ni ne ye ɲɛ bilen bɔ a fɛn fɛn la u b'a kɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ parce que u b'a dɔn hɔrɔnmɔgɔ ka dɔgɔn ni hɔrɔn bɛ territoire sanfɛ ne Buwa fana don o la ne b'a fɔ aw ye aw kana o ta ne fɛ ala ye sababu caman di ne ma koyi Segu ala ye sababu caman di ne ma
Donc Amara Bachili ici vidéo là ka ira ka fo ko boué ka famille ka plainte donner les rasvages kama. Amara Bachili pense que nous sommes des irresponsables comme lui. Am sika kuma boué chokola chokodi nani famille tenyon kalama. Am sika ta kuma fo chokodi kuma am sika famille tenyon nanta kalama. C'est parce que n'y a boué ka chaya polémique ratan. Ou jouare ka la jouare dans minyo charia ka soso akan. Charia ka soso akan ala ka ke jurum ka fare boué maka do aljinena. Ala ka ke jurum ka fare ama. Min kera la na min kera ofin ve son mola. Abe kuma tan ka ibe ka régime to sina. On me ka minge bi. Ka op me ko minge fenge minga bolo e chien fla. Mais bina ya ke dro abe digola be kule. Mune be ama da ibe ka kan. Kama millionnaire. Nga foli babie, ne kele mbalom so chéri. Donc mune be ama da ibe ka kan. Ay min da ibe ka kan, est-ce que ambe goda sura su kan follow ere fol. Ay min da ibe ka kan. Est-ce que ambe goda sura su kan follow ere. Nye ama don kele ere la follow. Aw bi se mina de am so kemenandi la. Donc aw bi se ka mo don kasola. Maintenant Amara Bachili publication inkera a photo taraga ya fadeli. Ouverture média kan a ese ka be galon tege kale rapport minier a donata do commenter tant et tout quoi rapport 2021 ni. Allez rapport wara 2021 ni do yere te gire men ni ala cha rapport abla. Mali beay. Commentaire ou taraga la minga ka page ga be 1 heure de temps. Aga jola ga ya fadeli dro. Après publication ke osciller de près. C'est vous ne pourrez pas prévoir là, c'est hier la vidéo. Ni ne ko photo nta ba kwa bo fa tara page wara glan kama hier la vidéo. Ibe ka foki Amara Bachili shoro. Ay kuma finyana. Après clair ka signal vidéo wara o vidéo la tuni ka claka photo ni ko no ko mo wara de afi e. Ki be kuma rectifier croix. Antara lien follow mi antara lien la je ka cliquer kan ya o supprimer. Ka claka signal vidéo. C'est vous. Alors vidéo titre ou te cligné. Il y a vidéo flaqué en clé nous aussi de près. Aka erreur ne be moko kele chego kan ngane do ne be be kele ga erreur de kan. Ne ka sura su kele bi ne ka galon ta ka dula. Ou ga action posée lo ne be ko juger. Ne ka galon ta ka dula. Ya ne te ku fani ni, ne te ku bani ni, prevu mene bulu re ba don ka be ne bulu ne be ku kele ga prevu mu ga ke wali de ka. Kongo be moko la senge be moko la quarantaine fouité ne be ko le fo. Te ka moko fani ne te ka moko bani. Maintenant, ne bora, j'ai pas fui la justice. Je connais mes droits. Donc, dans le tribunal, j'ai le droit qu'à la justice n'a pas reporter parce que ma vie est en danger au Mali. À tout moment, ni Mali stabilisera, n'était fragum boué frara choua amnali. Yen fama, n'était fragum boué frara choua amina. Bi marfa bolu bolu, aba marfa mi asimi bolu. Asimi me shran, ka boga da shida oga kuma la me. Aba fune fuare kone gana bamako. Ni marfa nda asimi bolu. Nepna bamako. N'a pas de civil, ne peut pas ne pas donner le nom à Mindoka. Vous faites un client, mon chama de Hakli et la Mabi. Des millions de Maliens au bébé à femme, si sans grâce à Bouba Fane. Donc, ni Assimi Testran, comme ne restera à Tabamako, ni Assimi Fenetestran à bord à ta voyage là, c'est là où Dougoun Nakem, à Sona, Kouya ou les Kakana, à Sona, Kashrana. Donc, Sranteo, réalité dit. Donc, moi, j'étais référé à Choufene. Avec la Pmami fort, avec Outoro, avec la Digoula, donc, c'est où Tungara. Amara Bachili a publié sini donc aka nani prévouillé ka fo ko aka page te droit bana beba do aka page de do aka beba do aka page de do Amara Bachili ta page croix créé a otena sauver tout aka page de do beba do tout le monde sait qu'il a publié donc aka erege che droit un erege che ka assumer aka erege che aka fadeli basani kuma ta tête dengeda donc ayini clip ni nge bijila a donc avo sugar tse ka protéger wa vidéo man fait be mo fanu bane na tour de do no fo bega tour na kelinga on n'est pas pressé nous ne sommes pas pressés hein c'est vous nous ne sommes pas pressés asimitani chike fanga la wekelinye nous on a un objectif c'est de sauver le peuple défavorisé fantamun to on est amargo kola ou bega bin fantan quand ou décès nous ka dobu sarani chona amego le ga keleke nan claro o la billahi ne afi ira mako hine bana kaya on don kaso la kunu wa amba o be mine kilinkili ali muso mu mega vidéo ga nani ni ba be don ou be bamako haram 100 ans sans moi parce que tant ne be bolla ne tutui ou bodo wa to fene mbolu mine kilinkili étape par étape mais nte fa nga kele chien folori quoi Amara Bachili comme ale bora ko planti kan ka on e kan anu mega kuma mi fo ambe ka an fare défend ere wuru fa ambe go défend donc aller les taraka tan fa chou libu donc il va répondre ay publication ke ka effacer aba ono ba so ba takara ka bon publication tene bebula ay publication ke ni choroba foto atene bebula pourquoi be bo kibe galon tege tun timine le ga galon tege la ere kuma flafa kuma flash ni shite gelen shegu anga singa segu tungara la me anga video imbla se mo kron na lina ay shegu tungara la me
avec a soso avec a soso aya la me mo oyo ide me amara ko kalete amara bajili ko kalete kalema sebe kalema foi ke ube sale kalema foi sebe ube contrôla amara mu fo negena odoyi are ame ko amara mi fo ali nyana nga singa ngala metu ko amara mi fo ali nyana kuru ya ala mere bajili ko kalete kalema sebe kalema foi ke ube sale kalema foi sebe ube contrôla amara mu fo negena odoyi donc amunya fo bela jelengena mali jenesu nama bon aboroga ni fo san amna version flana mfo nga version flana na me bega famia tellement nge galonte galaw dungwa ala me proka foko amara bachili kuya a garder PJ la o ka siru bulu inno ka muso tarani préféré kuma sonka a muso re kuma sonka amara muso re riswa anyo information de soro donc a ere krefe mo godo ne wuli ka information ndinema nye mo gore ala me ka ere krefe mo godo ale wuli ko information dalema chien folo la akoko amara dare afai sisan ko amara krefe mo go ay bo galon wono ko asigu galon te dugujo abika duguchi ni ko hine te jenu ni nyogonche ire hine bo jen ben ni nyogonche sigu ire hine bo ben nyogonche ire hine bo ben ni nyogonche sigu ni ka kasula doni folo ni no bo ala to ba den sabana nga kasula doni sabana ni no bo ala to ba den mais kasula doni folo ko fe flanana amenele i ka sympathie ni ga fin ira ni ablu nyangna abe ngono ki changera ibe kule puma be ko ti chéri ko to bamako ko go don kasula ere be kule ko ga be don kasula mais ni kasula don tour sera ma be puma kan yelema o te tia ede dans la vie ni islam tabi i ba assumer de quoi o be ni tia on moi j'assume ma position ne buri fo ne be ala de bolo ni te mo bolo ne be ala de bolo ni te mo bolo quoi alhamdulillah donc tidio de Paris ami nyogon bolo tidio a partager groupe be kono de ga vidéo ni partager ala kan jaga dama ala kan boshula merci